Nin waati na foli an b'a ɲɛsin aw bɛɛ ma aw kɛra diɲɛ fan fan fɛ an b'a fɔ aw ka dan ka se Sika Info ale ka kibaruya o sanfɛ ka bɛn mardi ma kalo tile 24 san 2022 laseli bɛna ka balimakɛ n'aw denkɛ Sulemani Berete depuis Sikaso Keredugu faaba o la an ka bi walawali o bɛna ka na sinsin Colonel Asimi Goyita ale ye san 1 sɔrɔ Mali jamanakuntigiya o la kalo tile 24 san 2021 kalo tile 24 san 2022 Colonel Asimi Goyita ale ka san 1 dafara Mali jamanakuntigiya o la a ye baara duman de kɛ ni o ɲɛna wa baara duman de tun bɛ yen ni jamanadenw tun b'a fɛ o ka kɛ ni o ma se ka kɛ ani a ka cɛdenw olu fɛ an ka walawali bɛna sinsin o de kan a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ o ko kunkanko o la cogoya min na an mun b'an ka video aimer ka partager ni k'a fɔ baara kɛcogo ka di aw ye an bɛ aw fo dante foli min na hakilinajigila Colonel Asimi Goyita ale ni a dunɲɔgɔn olu de ye Ibrim Boubacar Keita ka fanga ni ka a jaso Mali jamanadenw wililen kɔ Mali duguba bɛɛ lajɛlen na ka ɲini IBK n'a dunɲɔgɔn fɛ ko u ka fanga bila ko sabula u ka mara tɛ ka kɛ jamanadenw kunkelenna mara ye tuguni ko IBK ka fanga kɛlen bɛ tɔɲɔli fanga ye u bɛ ka jamana nafolo ni ka o fugusa wa u bɛ ka anw ka sɔrɔsiw ni ka olu labila jugu u ye olu de kɛra waleya mun ni o ye jamanadenw dimi kosɛbɛ kosɛbɛ IBK ale ka fanga o kɔrɔ u bɛna taa kuncɛ jɛkulu sigi la min n'an k'a ma ko M5 RFP olu kɔni ye wulikajɔ caman kɛ o wulikajɔw la dɔw ni tora a la sɔrɔsiw y'a ye k'a fɔ nin ko tɛ se ka to sen na sabula sanga ni waati bɛɛ lajɛlen jamanaden dɔ bɛ bɔnɛ a nin na walima lakana tigilamɔgɔw bɛ mugujugu ci jamanaden dɔ o la ni ka o bana Colonel Asimi Goyita ani a ka cɛdenw olu y'u jɔ o jɔyɔrɔ la ni ka IBK ka fanga ni ka a daraki fanga darakilen kɔ u ye fanga ta ka di IBK ka minisiri kɔrɔ dɔ ma ni o ye Colonel Bandaw ye ale kɔni ye fanga baara i n'a fɔ IBK tun bɛ ka a baara cogo kɔrɔ min na namara yuruguyurugu ani ka anw ka sɔrɔsiw ka olu kɛ bolokɔfɛ fɛn ye o fana nana kɛ waleya ye min ni a ye jamanadenw ni ka u tɔɔrɔ Colonel Bandaw ale yɛrɛ kɔni nana kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen a bɛ Faransi jamana o kɔnɔ Faransi jamanakuntigi kɔni y'a ɲini Colonel Bandaw ale fɛ min ye Colonel Asimi Goyita ani a dunɲɔgɔnw ye ko ka olu fara ka u fɔ ɲɔgɔn kɔ o la an bɛ a ye k'a fɔ Colonel Modibo Kone ani Colonel Sadio Kamara gouvernement kura min ni Bandaw kɔni tun nana o sigi sen kan a ye olu gɛn ka bɔ a ka gouvernement o la o de kɛra ka ɲuguɲugu kɛ ka ɲagaɲaga wuli anw ka jamana kɔnɔ sabula Asimi Goyita ni a dunɲɔgɔnw olu wulila ko kura ye ni ka Bandaw ka ale yɛrɛ gɛn ka bɔ fanga na u yɛrɛ y'u ka fanga o ta Colonel Asimi Goyita a kɛlen kɔ ka fanga ta Mali jamana ye ɲɛda kura da sabula Mali ye sira ta jamanaden fanba bɛɛ lajɛlen ka laɲini kun ye min o ye o fɔlɔ ye duma ye an ka teriya ɲini ani Rusi jamana u ni ɲɔgɔn cɛ Rusi bɛ se ka anw dɛmɛ ni diɲɛ kɛlɛkɛminɛ laban olu ye cogoya min na min b'a to Mali sɔrɔsiw bɛ se ka o kunsin terroriste kɛlɛ o ma wa anw ka fanga kura ye o baara ni ka o don ba la ka sinsin Rusi ka teriya o kan o la Rusiw kɔni ye diɲɛ kɛlɛkɛminɛ camanba ni ka o di Mali jamana o ma ani a kɛlɛ kɛcogoya ka o yira anw ka sɔrɔsiw o la wa Rusiw ka kɛlɛ dɔn b'an gana o y'o olu bila ka na kalan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Mali sɔrɔsiw olu kunna ani Rusiw ka jɛɲɔgɔnya sabuya la diɲɛ jamanabaw bɛ girin kɛlɛkɛminɛ mun nɔfɛ ni o ye radar labaw ye ani drone labaw ka taa se avion de chasse ani hélico ka fara marifa ani marifakisɛw ani mugujugu Mali kɔni ye nin camanba ni ka o sɔrɔ o kɛra sababu ɲumanba de ye anw ka jamana ma sabula Mali sɔrɔsiw ye wulikajɔ fɛn o fɛn kɛ nin sanga laban ninnu na u ye sebaya ta a bɛɛ lajɛlen na terrorisiw ani banbaciw o kan Colonel Asimi Goyita a ma da o ma min ye a ka caisse de souveraineté a yira k'a fɔ ko ale b'o o kilan saba ye ko ka fila don ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw olu da fɛ nka a nana laban k'a yira k'a fɔ ko ale bɛ o bɛɛ lajɛlen to yen ni ka o don ɲɔgɔn dɛmɛ o da fɛ o la a ye château caman ni ka o sigi anw ka jamana o kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sɔrɔsiw ni olu tora kɛlɛdaga o la olu furumusow ani o denw dɛmɛ min kan ka don o ma dɛmɛ caman dora olu ma ni nin wariw o ye halisa an bɛ a ye k'a fɔ nin wari ninnu kɔni bɛ ka baara caman kɛ anw ka jamana kɔnɔ min b'a to ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ se ka sinsin Mali jamana o kɔnɔ cogoya min na ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan Colonel Asimi Goyita o nana sigi ka hakilijagabɔ kɛ k'a ye k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ dankari Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o la ni o ye lakana bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn min tun bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o y'a yira Faransi marabaaw la
ko Mali ye yɛrɛmahɔrɔnya jamana de i n'a fɔ Faransi ye yɛrɛmahɔrɔnya jamana ye cogoya min na ko an tɛ se ka baara kɛ nin gun o kan o y'o o gafew ni ka o bɛnɲɔgɔnyaw ka olu bɔrɔtɔ ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen na Faransi ale ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛn min n'a bɛ wele ko Barkhane ani Europe kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛn min tun bɛ Mali jamana kɔnɔ ni a bɛ wele ko Takuba a yira k'a fɔ olu jɔda tun dɔgɔyara Mali kɔni kɛlɛ o la kosɛbɛ kosɛbɛ n'a sɔrɔ o kun nana k'u bɛna Mali jamana de dɛmɛ terrorists ani banbaaciw bɛ ka damatɛmɛ wale min ta ka anw ka jamanadenw ani an ka lakana tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ka fu siri o da o la a yira k'a fɔ ko nakun foyi si ma ye o la sabula o bɛ yan terrorists bɛ ka u ka damatɛmɛ wale kɛ diɲɛ don o don wa banbaaciw bɛ kɔ banbaaci wale ni ka o kɛ diɲɛ don o don u bɛ anw ka sɔrɔsiw ka kan ka olu attaquer u bɛ jamanadenw kɔni u ka baara o la u bɛ duguw jeni u bɛ mɔgɔw ka sumanw ni ka o jeni o kɔrɔ ye k'a fɔ ko min ye Barkhane ani Takuba ye nafa foyi si ma ye o la anw ka jamana o kɔnɔ farafinna kɛngɛbolo jamanaw tun ye tɔn dɔ sigi fana n'a bɛ wele ko G5 Sahel min b'a to u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen sigi farafinna kɛngɛbolo o kan ka terrorists ni ka olu kɛlɛ a yira k'a fɔ ko o tɔn fana a ma nafa foyi si bɔ wa nin tɔn a bɛ Faransi sagoya o de la anw ka jamana marabaaw y'a yira k'a fɔ ko n'a sɔrɔ yɛrɛmahɔrɔnya tɛ tɔn nin bolo ko Mali jamana tɛ se ka to o la o ye an fosi ka bɔ o la nin waleya mun ni Mali marabaaw y'a ta k'a yira k'a fɔ ko olu tɛ jɔ ni jɔnmaya wa ko Mali tɛ labila diɲɛ jamana si ye tuguni Faransi minisiri dɔ olu kɔni tun ye lagosili kumaw ani lagosili wale taama ta ka ɲɛsin anw ka jamana o ma ni o ye o ka lakana minisiri kɔrɔ ani minisiri min tun bɛ o ni jamana wɛrɛ cɛ ko o ɲɛnabɔ olu ye kuma caman fɔ min ni a bɛ lagosi se anw ka jamana o ma wa a bɛ kumasuru ta ka ɲɛsin Mali ɲɛmɔgɔw olu ma o senfɛ an ka marabaaw ye u ka lasigiden min kun bɛ yan ni o ye u ka ambassadeur ye ka wele ka kangari da a ye a k'a dɔn k'a fɔ a ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka waleya min ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma n'a sɔrɔ a tun bɛ bɛn kunun marabaaw ma ko olu tɛ jɛ ni a ye siɲɛ kelen siɲɛ fila foyi si ma bɔ a la Mali marabaaw nana diyagoya ni ka Faransi lasigiden min kun bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka a gɛn ka bɔ Mali jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Faransi kunnafoni di sira RFI ani France 24 olu ye baaraw daminɛ ka anw ka sɔrɔsiw ka u lagosi ka k'i n'a fɔ Mali sɔrɔsiw bɛ bɛnkanni de kɛla Mali sɔrɔsiw bɛ foroba fagali de kɛra Mali sɔrɔsiw bɛ ka siya dɔ kɛ o ɲɛ tɛnɛ ye anw ka jamana marabaaw y'a yira k'a fɔ ko nin waleya tɛ se ka to sen na ko sabula nin bɛna kɛ sababu ye ni ka siyako kɛlɛ ka o wuli anw ka jamana kɔnɔ don ni a nataw la Mali marabaaw ye sariya bɔ k'a yira k'a fɔ Faransi kunnafonidiso RFI ni France 24 ko o ka baara o jɔra Mali jamana kɔnɔ o tɛ se ka baara fosi kɛ anw ka jamana kɔnɔ Colonel Assimi Goïta ani a donɲɔgɔnw o ye baara caman kɛ min bɛ anw ka jamana la sabati sabula ninnu ka fanga o kɔnɔ Mali jamanadenw min bɛ jamana kɔfɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bonya bɛ o kan a ka dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko e ye Mali jamanaden ye e bɛ bonya ka ta ka da marabaa min bɛ i ka jamana kɔnɔ bi olu bɛ ka kungilenna min ta diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko Mali tɛ kulonkɛ jamana o ye tuguni wa anw ka démocrates olu dɛsɛra fɛn min na ni o ye ka jamana yɛrɛ bila kungilenna sira kelen o kan ani ka na ni basigi ani bɛn ye anw ka kɛlɛkɛcɛ mun bɛ yen ka olu doni kɛlɛkɛminɛnw o la ka u ja gɛlɛya kɛlɛ o la ka kalan kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ o kunna min b'a to u bɛ se ka sebaya sɔrɔ kɛlɛdaga bɛɛ lajɛlen na an b'a ye k'a fɔ an ka démocrates o dɛsɛra o waleyaw olu de la kosɛbɛ kosɛbɛ Mali jamana o kɔnɔ wa min ye zonjugu mun bɛ yen ni o ye maa mun bɛ jamana foroba nafolo ta ni ka a dun ka kɛ u sago ye fosi tɛ bɔ a la Colonel Assimi Goïta a nani ani bi cɛ Mali zonba caman olu minɛna ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen ka Colonel Assimi Goïta ani a donɲɔ o nani an b'a ye k'a fɔ Mali sɔrɔsiw ye jɔyɔrɔba de sɔrɔ farafinna gun o kan wa an ka sɔrɔsiw de tɔgɔ bɛ farafinna bɛɛ lajɛlen da bi wa min ye Mali jamana kuntigi yɛrɛ ye ni o ye Colonel Assimi Goïta ye ale fana ye i jija ni ka kɛ misaliya ye farafinna jamana o kɔnɔ n'a sɔrɔ fɔlɔ la farafinna denmisɛnw tun b'a fɔ ne de ye Thomas Sankara ye ne de ye Patrice Lumumba ye bi an b'a ye k'a fɔ Mali dɔrɔn tɛ farafinna jamana caman na maaw bɛ waso ka yira k'a fɔ ko olu de ye Colonel Assimi Goïta ye dɔwɛrɛ tɛ a ye jɔli min kɛ i jɔyɔrɔ la ka yira k'a fɔ ko anw ka jamana tɛ kɛ yɛrɛsago jamana ye diɲɛ jamana si bolo tuguni an bɛ se ka damadamani fitinin min fɔ Colonel Assimi Goïta ale ka san kelen jamanakuntigiya o la o de ye nin ye wa ni farankan bɛ maa min bolo i bɛ se ka o fara kan commentaire o kɔnɔ ni maa min mako bɛ an ka kunnafoni na aw bɛ anw sɔrɔ an ka chaîne YouTube o sanfɛ ni o ye Sika Info ale ka chaîne YouTube o ye ni aw ye abonné a bɛ cloche de notification ka o activer an b'a fɔ aw kan bɛn waati wɛrɛ Sika Info ale ka kibaruya di kulu o sanfɛ